Sanam kubi nuha bagat gatir coaching center re saguna tanda tehin jahan na subida sa angko jahan mena competitive mathematics subida sa jahan boi mena no boi ko ekhon abo tehin debon kora aro tehin jahan angko bon kora ona do hibana sumiya kajoya angko tale cholo bon nyel lege bon jelka kate kora hiyo तो बोई तो नोटिस धोका करना इन्हें तो नेल तंपे आप कौन करो सुधरू में ही आप कौन करा दे चल कहते M1 T1 और D1 M1 तो चल जहाँ को उन्हें कमी को कमी दे उनको के नोटिस को और को उन्हें हंसुन खुदी ले मेनोना T1 तो चल बोला प्रथम से जहाँ टाइम और तहाँ उन्हें D1 तो कब बोला दिन सुबह जहाँ तहाँ हुआ टाइम तो W1 तो चल ही करना चल को कमी दे उन्हें कमी दे पूरीमान जहाँ तहाँ उन्हें बोला और उन्हें पुण्य चल टाइम से ना जहाँ को उल्लेख तहाँ उनको तो नोटे बोला होगा जेमन M2 जे जन सुंक से कोई कमी होगा को उनको पूरा दा उनको जहाँ सुंक में ना तो परे ते बोला ताले M2 ना तो T2 दा टाइम ना दोसार ताहे ना D2 दिन दोसार ताहे उना नोटे बोला और तीने परिमाण कमी जुदी दोसार ताहे ना ताले उना बोला नुआ चौक उनुजी लेकते अवस्था जहाँ पते उनको हांते नाते काटा काटी करते अब नोटे ना उनको को प्रथम से ना बन करा दे ताले उनका के बन जेल मा एक नंबर ना यदि एक नंबर मा बन करवा ताले चेन मैंने कहते प्रथम दे ये 72 जन लोग 280 मीटर लंबा देवाल 21 दिने गाঁথতে পারে কতজন লোক 18 দিনে 100 মিটার দেওয়াল গাঁথতে পারবে তাহলে প্রথম দিনে মানে কেন 72 জন লোক তাহলে 72 ইনে তাই গুণিত M1 তাহলে 72 জন লোক নড়ে লেগে গেল তাহলে 72 আর T1 সময় তো তিনে মানে কেন নড়ে তো সময় তো বানুয়া তিনে মানে কেন 280 মিটার লম্বা দেওয়ালে লেগে গেল ওনা তো লাতার রে মেনা লাতার 280 মিটার দেওয়াল তো নোয়া के কান তক উनको কামি দো আর নড়ে তো টাইম তো বানুয়া মেনখান দিন মেনা দিন তিনে মেনা 21 দিনে গাঁথতে পারে ইনে তাই দোসারা দিনে মানে কতজন লোক তাহলে লোক বানুয়া M2 তো বানুয়া ini time gunito T2 ho din nonde to iya gun somoy dibon घंटा को दबन दिन में ताले डे टू दिन में 18 दिने 18 दिन तिने कमी को पूरा करे kana 100 मीटर लंबा देवाल गाঁথতে পারে তাহলে 100 मीटर ini time हाथे ना कोन गेटा ता नु जीरो संगे नु जीरो बन गेट केटा ini time चलो 3 7 नोडे तिने 21 28 7 ही kana 28 नका अब बन गेट रे ini time 3 6 तिने kana 18 আর 6 12 ini kana 72 नु बन गेट रे ini को time 3 4 12 ini তাহলে M2 তো কহিনা তাহলে M2 সমান কয় বন যাবে না M2 সমান 3 আর না কোন কোন 10 তাহলে 3 10 30 তাহলে 3 হইব না কতজন লোক তাহলে 30 জন লোক হইবা आंसर তাহলে आंसर নলে 3 মানে অপশন A না হইব না তবে না নো অঙ্ক না তো সঠিক आंसर চলো কোন তাহলে ইনে তাই 2 নম্বর না বন লাগে তাহলে 2 নম্বরে যে লেই কেন 2 নম্বরে নোটে মানে আছে 20 জন লোক দৈনিক 6 ঘন্টা কাজ করে একটি কাজ 18 দিনে সম্পূর্ণ করে 15 জন লোক দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করে 12 দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে চলো কোন তাহলে প্রথমে তিনে মানে 20 জন লোক তাহলে 20 বনলা তারপর গুণিত ওটা তিনে মানে দৈনিক 6 ঘন্টা মানে তাহলে দৈনিক 6 ঘন্টা বনলা তাই 1 2 তিনে মানে 6 ঘন্টা করে একটি কাজ তিনে মানে 18 দিনে সম্পন্ন করতে পারে তাহলে 18 বনলা বনলা ইনে তেম একটি কাজ যেহেতু মানে কেটে এক তো লাতার এখন W1 নোটে তো লাতার দিনে বনো 1 মানে বাং অর্ডার হচ্ছে কি লাতার তাহলে নকা কোন হলো ইনে তেম তিনে কেন 15 জন লোক তাহলে 15 মতে কোন গুণিত চেক के মানে দৈনিক কত ঘন্টা তাহলে দৈনিক কত ঘন্টা T2 তো বনিয়া নোয়া অটো কোন এটা দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করে 12 দিনে সম্পূর্ণ করতে পারবে তাহলে 12 দিন নলে বন হলা ইনে তো কাটাকাটি চলো তাহলে 6 দুগুণে হই না 12 না বনকে কেটা ইনে তো 3 5 15 4 5 20 नुकिन मोनके दरे किना আর 2 দুগুণে 4 इने टाइम ताले 3 केना 9 3 में 3 6 3 केना 18 ताले 6 दुगुने 3 है केना 6 दुगुने 12 मतलब T2 समान 3 है ना 12 ताले ऑप्शन 3 नंबर ना सटीक आंसर है केना ऑप्शन सी हुई दमना 2 नंबर ना तो सटीक आंसर चलो इने बन ताले इने टाइम 3 नंबर ना को नेल लगे 3 नंबर ना बन मिलता 3 नंबर चे ले केदा 12 टी गुरु एकत्रे 7 दिने 756 केजी घास खाए 15 टी गुरु 10 दिने কত কেজি ঘাস খাবে নোটে না কামি তুই কেন কোন ঘাস খাওয়াগে ঘাস তিনে পরিমাণ কো জমলা ওনা যদি কেন নোটে না কামি দে তাহলে তিনে মেনে কেন নোটে না কামি দে কয় সম্পূর্ণ না গুরু তাহলে উनको কি মনে কথা তাহলে 12 টি গুরু তাহলে 12 গুণিত তিনে কেন 7 দিনে তাহলে দিন সংখ্যা দেবে না 7 দিনে ইনে গাবি জিম না আর বনু আল্লাহ তাআলা তিনে 756 কেজি ঘাস খায় তাহলে 756 কেজি ঘাস খায় নোয়াগে উनको কামি দে নোয়াগে W1 নোয়াগে বল কেটা ইনাতে 15 টি গুরু তাহলে 15 টি গুরু না 15 ওলা গুণিত তিনে 10 দিনে তাহলে 10 বনলা 10 দিনে কত কেজি ঘাস খাবে তাহলে কত কেজি ঘাস খাবে তাহলে W2 তো বলতো না তাহলে মত নঙ্কা কোন ওরকা ইনে তবে চলো কাটাকাটি 3 मन के तड़े 7 के 7 আর এখানে 7 8 56 মিটার জিরো তো নোটে লাগায় আর নো বন গেল খান ইনে টাইম তিনে এখানে 12 নয় হই কেনা 108 12 नाम 108 नो बन गे तड़े इने टाइम को बन गे तड़े आदो काटाकाटी दे बां को तला kan নোটের মত চাবাই itu দুনো কি গুণ গুণ তাই নোয়া সঙ্গে যদি আবো কোন গুণা
नोआ संगे नुई बन गुना ताले 150 हुआ 150 संगे नोआ जखन हुइना उनकिन बन गुन किना 150 संगे अकय बन गुनिया 9 आर नते अकय मेना नुई W2 ताई नोआ संगे 150 आर 9 नोआ बन गुन लेखन तिना हिकना 900 आर हिकना 5 9 45 एর 5 हाते 4 আর 9 के 9 আর 4 13 তাহলে তিনে এখানে 1350 তাহলে অপশন এ তিনে মেনা 1350 অপশন সি রে মেনা তাহলে অপশন সি হুই kana 3 নম্বর না তো সঠিক आंसर चलो इने टाइम बन जेका 4 नंबर ना बन लगे चलो ताले 4 नंबर अंक नितो तो अब बन लगे नोडे चे लेई केदा जे 28 जन लोग एक सप्ताहे 7/8 अंश काज करे তারপরে মেনদা কতজন লোক বাকি কাজ পরের এক সপ্তাহে শেষ করবে তাহলে নোটে তো তিনে হর মেনা কোয়া 28 জন লোক মেনা ইনে টাইম গুণিত যে মেন কেদা এক সপ্তাহে তাহলে এক সপ্তাহ বনালা এক সপ্তাহে তিনে অংশ কো কমি দাঁড়ে কেনা নেল তমা বন নোটে টোটাল তো 8 অংশ খানা 8 এর না 7 অংশ কো কমি দাঁড়ে কেনা তাহলে 8 না তিনে অংশ কো কমি দা 7 অংশ কো কমি দাঁড়ে কেনা চলো ইনে টাইম দোসারে চে লেই কেদা কতজন লোক তাহলে m2 দু তিনে কেনা m2 দু তিনে কেনা কো কতজন লোক না বাকি काज তাহলে বাকি কাজ যদি সারি থাকে না যে 8 ভাগ না 7 ভাগ নোড়ে কমি को कमी कर তাহলে আর তিনে সারি থাকে না এক সারি থাকে না তাহলে এক ভাগ কমি তো 9 লাতার বাংলা এক ভাগ কমি তো লাতার সারি থাকে না তাহলে পরের এক সপ্তাহে তাহলে পরের এক সপ্তাহে মানে এক নোয়া বনলা মাখান में 7 7 और चालू को किया তাহলে এক এক ঠিক है বানার इके समान के abang और हम नतो चालू को कारण तीन तो के तो इने तब चलो बन गया তাহলে তিনে এখানে 4 7 28 তাহলে এখানে m2 দু তিনে বন নাম্বার 4 বন নাম্বার m2 না পরিমাণ তো তিনে 4 তাহলে পরের এক সপ্তাহে কতজন को লাগা কেনা সি অপশন সি এখানে 4 জন তে ওনা কমি দেখো কমি পুরো ধরে চলো বন তাহলে ইনতো বন जाला 5 নম্বর নাম বন লাগে তাহলে 5 নাম্বার যে লেই কেনা না বন লাগে একই কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন দুই ব্যক্তি দুটি কাজ তাহলে দুই ব্যক্তি দুটি কাজ দুই দিনে করতে পারে একই ক্ষমতা সম্পন্ন 100 জন ব্যক্তি 100টি সমান কাজ কত দিনে করতে পারবে চলো বন जाला তাহলে একই ক্ষমতা সম্পন্ন দুই ব্যক্তি তাই তিনি হরবে না কত দুই ব্যক্তি মানে পার হর দুই ব্যক্তি দুটি কাজ তাহলে তিনে কাজ লাতার বনলা দুটি কাজ তাহলে দুটি কাজ মানে দুটি কাজ দুই দিনে তাহলে দিন সংখ্যা দেখনে দুই দিনে করতে পারে বেশ ইনা তাই আমরা নতে 2 সেন্টেন্স এ লিখি দা যে একই কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন 100 জন লোক তাহলে 100 জন ব্যক্তি তাহলে 100 গুণিত তিনে মানে ইনা তাই 100টি সমান কাজ তাহলে 100টি সমান কাজ তাহলে ওয়ার্ক দ w2 লাতার বনলা কাজ কত দিনে করতে পারবে তাহলে ডে টু দিন সংখ্যা তিনে আইবা চলো ইনি তো কাটাকাটি নুকিল মন্ডে কি লেখা তিনে 100 100 দেখেন নুকিল মত কেন গেট এন আর 2 2 দিকে নুকিল কেন কয় সারে না তাহলে d2 2 সমান কয় সারে না 2 তাহলে অপশন 3 নম্বরে ঠিক সঠিক आंसर না তখন অপশন ডি হইবে না সঠিক आंसर তাহলে 5 নম্বর না সঠিক आंसर তো কটা আইবে না অপশন ডি 2 হইবে না সঠিক आंसर নম্বর না অঙ্ক তো চলে গেলে যে 6 জন লোক বা 12 জন মহিলা একটি কাজ 20 দিনে করতে পারে কত দিনে 8 জন লোক ও 16 জন মহিলা এর দ্বিগুণ কাজ করতে পারবে নোয়া তো একটু নাসে না একটু আলাদা মেনা প্রথমে তো ওনা মহিলা আর লোক সংখ্যার না অনুপাতন করো কে লেই গেলা 6 জন লোক সমান কে তিনে আইনা 6 জন লোক সমান কে তিনে সমান 12 জন ওমেন সমান নুকিনা অনুপাত প্রথম বন করো ইনি গে তখন 6 के 6 আর 6 দুগুণে তিনে বন না 12 তাহলে নতে m নন্ডা বন w তো গুণ কাট তাকে নতে কি জয় তাহলে ভাগ কাটে ইনে তো দুই জন লাগে তাহলে নিদু এক গুণ কাটবে না তাহলে তিনে বন না কিদা যে একদম রহে না তাহলে ভাগ কাটবে না তাহলে এই তো m জায়গাতে m না মান দেবন ওলা 2 আর w জায়গাতে মানে মহিলা জায়গাতে কোন ওলা আগতো 1 তাহলে নোয়া m তো কহিনা লোক সংখ্যা তাহলে ওনা তো 2 বন সাবা আমরা দেখো আর কিন্তু নোয়া w দেখা মেনা ও মেন নোয়া তো 1 বন সাবা ওনে যাহা তিনে সংখ্যা কো মেনা অনুকূল না পরিমাণ ওনা সঙ্গে কিনহা গুণ দিও আর যেলকা নোলে তাহলে প্রথমে 6 জন লোক বাখান দুই কেনা 12 জন মহিলা যাহাটাকে মিটার মন সাবা যাহাটাকে মিটার সাবা লেখান দিও যদি বন সাবা 6 জন লোক বন সাবা তাহলে 6 সঙ্গে 2 গুণ ওনাকে উই কোন লোক সংখ্যা আর যদি নোয়া 12 জন মহিলা বন সাবা তাহলে না 1 সঙ্গে গুণ করতে ওনাকে জনসংখ্যা বন সাবা তাহলে চলো বন করা লাগি 6 নম্বর না তাহলে m1 তো তিনে কই কোন যদি মহিলা কে বন সাবা তাহলে 9 সঙ্গে বন গুণ তাহলে মহিলা কে 9 সঙ্গে বন গুণ তাহলে 12 গুণিত 1 সমান হয় কেনা 12 জন এরপর গুণিত তিনা জন মে দেখনা কাজ কেন 20 দিনে করতে পারে তাহলে 20 দিনে করতে পারে তিনা কাজ কমেন না যেহেতু মিটার কাজ গেম একটি কাজ তাহলে 1 মানে লাতারে নয় বাং অরহ ঠিক গিয়ে চলো আর ইনে তারপরে কি একটা 8 জন লোক তারপর নতে ওকা কো যুগ কোনা 8 জন লোক ও 16 জন মহিলা নকুমির সাথে কো যুগ তাহলে 8 জন লোক তাহলে 8 সঙ্গে কয় গুণ গুনিয়া 2 গুণ গুণ কায়া তাহলে 8 সঙ্গে 2 গুণ গুনি লেখান 8 গুণিত 2 3 এখানে 8 2 গুণে 16 তাই নোয়া 16 ইনে তাই নড়ে চিনে মানে 16 জন মহিলা আর 16 জন মহিলা 16 সঙ্গে তাহলে 1 গুণ গুণ তাহলে 16 কে 16 হইলো তাহলে টোটাল তো তিনে কই না যোগ লেখান আমাদের কিনা 32 তার মানে তখন অল্প 32 ইনে তাই গুণিত তাহলে টোটাল দেখো না 32 এর দ্বিগুণ কাজ করতে পারবে কত দিনে
তাহলে কত দিনে লই কেতা নোডে দো তাহলে কত দিন করে ডে 2 দো কিন্তু বানুয়া এর দ্বিগুণ কাজ করতে পারবে দ্বিগুণ মানে নোডে এক থাকে না দ্বিগুণ মানে 2 নোডে বন দরকার নিয়ে কাজ को नुको को संपूर्ण दाड़े ताले तीन दिन रे नवा संख्या अडक हुआ इने तम आबो बन गेदा ताले नवा बन के दाड़े कना 16 दुगुण हुआ कना 32 चलो नवा बन गेदा ताले तीन हुआ कना 4 रे हुआ कना 16 और 4 5 20 नंका बन गेदा रे और नंका के 4 3 12 ताले तीन हुआ कना नोडे तो काटा काटी चाबाय ना को ताले डे 2 दो तीन हुआ डे 2 समय मत तीन बन नाम 3 5 15 ताले ऑप्शन 3 नंबर रे सटीक आंसर ना तो ऑप्शन सी हुआ कना नवा रिया सटीक आंसर तो चलो बन ताले इने ताया 7 नंबर अंक बन नेला itu তাহলে চলো 7 নম্বর না অঙ্ক বনিয়ে লাগি তাহলে 7 নম্বর না অঙ্ক কিন্তু যা 6 নম্বর কেমন করা কিন্তু অঙ্ক প্রথম তো অনুপাত গহা করা হইয়া নলে যেটা অঙ্কে যে লেগে দেয় যে 7 জন পুরুষ বা 10 জন মহিলা 100 মিটার দেওয়াল 10 দিনে গাঁথতে পারে 14 জন পুরুষ ও 20 জন মহিলা 600 মিটার দেওয়াল কত দিনে গাঁথতে পারবে নলে হচ্ছে লেগে দা 7 জন পুরুষ বা 10 জন মহিলা তাহলে নলে বন ওলা 7 জন পুরুষ এম বনলা 7 এম तीन में 10 जन महिला ताले 10 जन ओमेन नोका बनला एरपर अनुपात बन करा ताले एम द नोडे हुए काटा काटी जेतु बन किन चला खान डब्ल्यू द नोडे हुए तापर नोडे 10 के थाना और एम नोडे एम संगे कोई गुण करते थाना ताले आकार के चला भाग करते चला इन टाइम नोहा जहां सुंखु को ना संगे गुण करते नुकु सुंखु को बन ओरपा ताले चलो नोडे जहां टाके मन साबिया चलो ताले 7 जन पुरुष बा हिकना 10 जन महिला नोडे चलो ताले 7 गमन साबा 7 जन पुरुष ताले 7 जन पुरुष संगे नोआ ताले 10 बन गुना 7 10 3 ये 70 नोआ के कोहिना नोडे तो जनसंख्या इना तायम चेक ले केदा जे 100 मीटर देवाल ताले 3 मीटर देवाल 100 मीटर देवाल नोगे कमी कान तो ताले 100 मीटर देवाल लतार रे কত 10 দিনে গাঁথতে পারে তাহলে 10 দিন ওটা মানে 10 দিনে গাঁথতে পারে ঠিক আছে প্রথম ধাপ দেন ওটা হেরি চুকান দেব না করবিনে ইনা তাম চেক ले केदा তিনে সাও কমি সাথে তো করা তো 14 জন পুরুষ তাহলে 14 জন পুরুষ তাহলে 14 সঙ্গে 9 গুণ লেখা তিনে গিয়ে 14 আর 10 গুণ লেখান 140 हुई कना 14 जन पुरुष संगे माने 14 जन संगे 10 गुण लेखान कने 140 हुई कना इने टाइम हुई कना 20 जन महिला ताले 20 जन महिला 20 संगे 9 गुण लेखान तिने हुई 20 किन 700 और 7 2 14 तानी ने हुई कना 9 गुण जोगा टोटल 9 हुई कना पर दोसार ना जनसंख्या तो ताले 00 किन 00 के हुई कना 4 गुण के तिने हुई कना बारे 4 में कना 8 हुई कना और नोटे तिने गुण नाम ताले 2 तिने हुई कना ताले 280 जन नोटे तो लग दो हुई कना तमन इने टाइम गुणित गुण बन कराओ गुण करते तिने जन में 600 मीटर देवाल ताले कमी देती ने कारण 600 मीटर देवाल ताले नोडे 600 बन ओला 600 मीटर देवाल কত দিনে গাঁথতে পারবে তাহলে ডে 2 বনু তাহলে ডে 2 তো দিনে আছে চলো ইনে তে কাটা কাটি তাহলে নতেরেন বারে জিরো আর নতেরেন বারে জিরো কেঙ্গেট না ঠিক है इने তে ñel taman pe koy ko bon get dare ko kana ju kana 7 12 abo 70 नोडे बन ओला इकन माने 4 7 3 इकन 28 और मीटर जीरो तो जीरो बहिबा और नोडे बन get dare 4 12 3 इकन 40 बेस इने टाइम नुकिन चेतान लातार किन देवा ताले हुई कना 2 दुगुने 4 और 3 दुगुने 6 नवा बन गेट केदा त नुई संगे नुई बन गेट तारे या तिने हुई कना 5 दुगुने 10 इने टाइम को गुण नुई 5 और पैसा रे 3 ताले 3 5 15 नवा हा तो दिन सुंदर तिने हुई कना 15 दिन हुई कना ताले ऑप्शन तिने रे ना ऑप्शन ए हुई तबना नवा 7 नंबर रे ना हो सटीक आंसर चलो बन ताले इने टाइम बन नेला 8 नंबर ना अंक बन नेला जे 8 नंबर ना अंक चे ले केदा যে কিছু লোক একটি কাজ 60 দিনে করে তাহলে কিছু জন লোক একটি কাজ 60 দিনে করে ঠিক আছে 8 জন লোক বেশি নিলে তাহলে যাতনে কথা এখন আপন 8 জন যদি বেশি হবার কইবা 8 জন বেশি নিলে কাজটি 10 দিন আগে শেষ হয় তাহলে কাজটি 60 দিন লাগা কান্তা না তাহলে 10 দিন আগে শেষ হয় মানে 50 দিন রে পুরো তাহলে প্রথমে কতজন লোক ছিল আচ্ছা ব্রাহ্মণ বারে প্রথমে কতজন লোক ছিল ঠিক আছে তাহলে m1 দ যাতনে কথা है ना ওনা m1 নবনলা গুণিত দিনে দিনে কাজ কেন মানে 60 দিনে করে তাহলে দিন সংখ্যা দিনে মানে 60 দিনে করে ঠিক কমি দিনে মানে একটি কাজ লেগে গেল তাহলে এক বেলা তারে বাংলা না চলবে ঠিক আছে ইনে টাইম মানে 8 জন লোক বেশি নিলে তাহলে নয়া কথা है না তাহলে 8 জন বেশি বনাতা করতে m সঙ্গে তাহলে 8 জন বেশি বনার পর নিনে জন মি করি না 10 আর জন সংখ্যা গুণিত দিনে দিনে মানে কথা নিলে কেন 10 दिन आगे शेष হয় তাহলে 10 दिन 60 दिन लगा কান তাহলে নুকু কো নিনে 8 জন বাড়তি হাতা কল কান 10 दिन आगे कमी दो पूरा कान তাহলে 10 दिन कम लगा कान তাহলে 50 दिन लगा ले 50 इने टाइम चलो नुकु मन काटा काटी का हांते नाते कते जहाई ओना के आंसर ता नुई संगे नुई 00 के गेदा बेस इने टाइम नेल ताम पे नुई दो किंतु नुकिन संगे बानार संगे गुण लगाते बिना ताले बानार संगे गुण ताले 5 m1 नोका बन ऑल लारे प्लस नुई और नुकिन गुण लेखा 5 आटे 3 हुआ 40 नोका बन ऑल लारे नुई संगे तो नुकिन के गुण ताले 3 हुआ 6 m1 हुआ इने टाइम नुई दो नोते तो चल काते बिना नोते तो किंतु नुई दो जोग काते बिना ताले एखान बियो काते हुआ ताले नुई 5 যদি 6 संगे बियो ताले 3 हुआ m के m1 सारे তাহলে m1 সমান 3 হয় না 40 তাহলে 3 এখানে প্রথমে 3 জন কথা है ना 40 জন কথা है ना তাহলে অপশন এ হিউ কান তবনা 9 8 নম্বর ইয়া সঠিক आंसर চলো বন তাহলে ইনেতে 9 নম্বর না বন নেলে
ठीक है 9 নম্বর না নড়ে অঙ্ক চলে তখন चे लेके যে 12 জন লোক একটি কাজ 9 দিনে করে ঠিক আছে তাহলে তারপরে মেনে আছে মেনে 6 দিন তারা একত্রে কাজ করার পর 6 জন আরো যোগ দিল কত দিনে বাকি কাজটি শেষ হবে তাহলে কত দিনে বাকি কাজটি শেষ হবে তাহলে চলো চলবন করাল के তাহলে ওটা একটু মিলতা উনতে 12 জন লোক জনসংখ্যা তো কিনে না 12 জন লোক গুণিত 12 জন লোক তাহলে লোক একটি কাজ মেন্দা 9 দিনে করে তাই 9 দিন থেকে কমি পুরো দাঁড়ায় মেনখান দোসারে চেক মেন কথা 6 দিন তারা একত্রে কাজ করার পর তাহলে 6 দিন তো আপো যাহাতিনে কমি ওনা তো কিন্তু কমি পুরো কাজ করার পর 6 জন আরো যোগ দিল তাহলে কত দিনে বাকি কাজটি শেষ হবে আকাটা নোনে তো করা মেন কথা যে বাকি কাজ তিনে রেখো পুরো দাঁড়ায় কেনা তাহলে 12 জন লোক আর 3 দিন না বাকি না তো যেহেতু 6 দিন না তো কমি পুরো গেল তাহলে 9 দিন না টোটাল কমি তাহে কান তো মেনখান 6 দিন না দেখো কমি পুরো গেল তাহলে তিনে আইয়া মানে আর 3 দিন না বাকি না তাহলে 12 জন লোক আর কিন্তু पे दिन ना कमी बेकी में कारण 6 दिन ना कमी करा को कमी पूरो करा ओनाते नोड तो 9 बांग और कते अब तो 3 बन ओला बेस इन तयम 6 दिन तारा एकत्र काज करार पर 6 जन आरो जोग दिलो তাহলে 6 জন আরো কো যোগ না তাহলে জন কথা কেনা 12 জন কথা है केना 6 জন আরো কো যোগ না তিনে কো হিনা তাহলে 18 জন লোক গুণিত তিনে হই কেনা কত দিনে বাকি কাজটি শেষ করবে তাহলে বাকি কাজ তিনে হই কেনা তিনে দিবে তাহলে ডে টু কত দিনে তাহলে নরমাল ওলকা इने तक चलो बन गया ताले तिने ही करना 3 6 तिने ही करना 18 इने तक 6 दुगुने 12 ताले डे 2 तो तिने वन नाम केता डे 2 तो तिने ही करना 2 ताले ऑप्शन तिने नंबर सटीक आंसर ही तो नो हा ऑप्शन ए रे गेना 9 नंबर ना हो सटीक इसमें तो इकन दावना ए ऑप्शन भी इकन दावना ताले नोटे तो 9 बांग और कते जेदा 3 बन और केता जेहेतु उनको ऑलरेडी 9 दिन ना कमी तहे कान तको मेनखान बाकी काज ना कथा लई केता ताले बाकी काज तिने मेना 3 दिन ना कमी किंतु बाकी काज मेना तको ताले 12 जना 3 दिन ना कमी मेना तको ओनाते दिन दो 3 के बन और केता उनका कहते नोआ आते ओंडे तो 9 बांग और कहते 3 बन और केता ओना को जिनिस को एकटू ठीक ठाक ख्याल दखाइयो चलो बन ताले इनेते मन करवा 10 नंबर अंक बन करा लगे 10 नंबर अंक तो किंतु एकटू नासेना नोआ को अंक खन तो एकटू आलादा nya गया चलो बन पढ़ा लगे जे लेई केता मेन 4 जन पुरुष और 6 जन महिला एकटी काज 8 दिने करे बेस অন্যদিকে 3 জন পুরুষ ও 7 জন মহিলা ওই কাজটি 10 দিনে করতে পারে 10 জন মহিলা ওই কাজটি কত দিনে করবে নঙ্কা লেই গেদা তাহলে নোয়া ক্ষেত্রে নঙ্কানা অঙ্ক কো চেলকা বন করবা তাহলে 10 নম্বর নোয়া অঙ্ক কো তো গাতে গাতে কোচিং সেন্টার টাইম এক পার্ট না যাহা অঙ্ক কো করা হইনা ওন্ডে হা বিস্তারিত ভাবতে তো করা হই কেনা চেদা নঙ্কা হই কেনা তাই নোডে তো জাস্ট শর্ট টেকনিক গি অলকা কেনা বেশি দো বনি লেই তো কোন নোডে তো তাহলে 10 জন নোডে চিনে মেনা 4 জন পুরুষ তাহলে 4 জন পুরুষ বনলা 4 জন मेल इने टाइम 3 जन मेना যুক্ত করে 6 জন ওমেন তাহলে 6 জন মহিলা 6 জন ওমেন 3 দিন থেকে কমি পুরো দা 8 দিনে তাই নোডে দা 8 বনলা ইনে টাইম সমান সমান কাতে পরে দশারে চেলকা অল মেনে অঙ্কা বনলা যে লেগে তাই নেতে অন্যদিকে 3 জন পুরুষ তাহলে 3 জন মেন 3 জন পুরুষ যোগ ওনা সাথে যোগ কিনে কমেন্ট করা হই কানা 7 জন ওমেন তাহলে 7 জন ওমেন বনলা 3 দিন থেকে কমি পুরো দা দিন বন নোডা বন গুনা দিন দো তিনে মেনা 10 দিনে করতে পারে বেশ इने टाइम चलो नोडखन नोआ m1 माने m और w ना अनुपात बन ओडका माने पुरुष और महिला रिया अनुपात बन ओडका चलो बन ताले जहां को काटाकाटी के चला नोडखन काटाकाटी ताले तिने हुई कना 5 2 10 माने 2 ते काटाकाटी और 4 2 ने 8 इने टाइम चलो नुई संगे आदो काटाकाटी जेहेतु बांग चला कना f नु पिन गुनु 4 4 तिने कना 4 4 16 m दा m गे जो माने बना संगे पिन गुनु नोया हुआ 4 और 6 गुण मेखान 6 4 तिने 24 24 डब्ल्यू बनोला बेस इने ते 5 संगे नई गुण 3 बच्चे 15 एम हुआ जोग इने ते नई संगे नई गुण 7 बच्चे 3 हुआ 7 बच्चे 35 इने ते डब्ल्यू ताले नुकु जतो को मिट आड़े को जाटा के ताले एम दो नोआ आड़े बन दो कया ताले नोआ आड़े 15 तो चेटा करते मेने नोडा 15 एम जोग करते मेने नाते ने बिउ आय ताले 16 खन जदी 15 बिउ ताले मिटन सारे ताले सुदु एम सारे जो कना ठीक है एम इने टाइम नुई तो नते चेटा करते मेने नुई तो ताले जोग करते 24 तो मेने नाते चलान खन बिउ आय ताले 35 खन जदी नुई बिउ 35 खन जदी नुई को 24 बिउ ताले 3 सारे जो कना 1 और 1 11 सारे जो कना ताले 11 डब्ल्यू बन नाम चलो अनुपात बन नाम लेकिन तिने जमो ताले m दम नते की w तो गुण करते मेने नाते ही भागा करते नोने तो 11 मेने अनुई संगे 1 के ताहे कना ताले उनी तो आकार बोला लाता ताले m जायगा रे जहार बन नामा m जायगा तो ओंडे था 11 संख्या ते बन गुना और w जहां बन नामा ओंडे 1 संख्या ते गुण करते लाते चेलका बन करा था उनका बन करा चलो बन नेल लेके ताले करा लेके बन आनार मध्य मीटिंग जहाटा बन साबा ताले नोआ जहाटा गे मीटिंग नोआ रेना बाखा नोआ रेना साब करते बन करावा प्रथम जहां का ताहे कान तबना ताले नोआ के जदी बन साबा ताले नोआ चाहे टोटल जनसंख्या नोडकन बन ओडक को ओना दुई कना 8 दिन रे और इने टाइम तिने चेलका ऑल मेना परे तो जे 10 जन महिला ওই কাজটি কত দিনে করবে
তাহলে পরে তো 10 জন মহিলা ওনা কাজে তিনের को कमी दाड़े नोका लेके তাহলে চলো হাবন নেলা চল কাতে को করা কানা তাহলে নোয়া সঙ্গে নোয়া কে m কানা তাহলে m সঙ্গে 11 বন গুণ তাহলে ওনা টোটাল তো তিনে কইবা 44 তাহলে m কেন ওনা m না মান 11 11 সঙ্গে 4 বন গুণ লেখান তিনে কই কানা 4 কানা 44 তাহলে ওনা 44 हुआ যোগ নোয়া সঙ্গে 6 সঙ্গে w মেনে আছে বাং তাহলে w না মান 1 কানা তাহলে 6 কে 6 हुआ আছে বাং তাহলে নোয়া বন যোগ লেখান তিনে কানা 50 हुआ কানা তাহলে নোনা তো 50 বন সাবা 50 জন লোক তাহলে নোনা তো 4 বন সাব কেনা 50 জন লোক তিনে दिन को कमी पूरा दाड़े काना 8 दिन को कमी पूरा दाड़िया काना আর দশার তো পরেতে যে লেখা অল মেনা যে 10 জন মহিলা ওই কাজটি কত দিনে করবে তাহলে 10 জন মহিলা ওই কাজটি কত দিনে করবে আবু মন বাড়ায়া যেলকা বন ওলেতা না যে হুই কানা m1 গুণিত হুই কানা নদর টাইম সমান হুই কানা দশার তো চেক মেনা দশার তো m1 তো তিনে মেনা নদর 10 জন মহিলা তাহলে মহিলা তো কষ্ট গুণ এক সঙ্গে তাহলে 10 কে 10 হুইবা কত দিনে না গেলেই গেলা তো মানে কত দিনে করবে তাহলে কত দিনে করবে তাহলে ডে টু দু তিনে কানা নয়া বন ওড়কাবো তাহলে নুই সঙ্গে বন গেল লেখা 5 2 50 তাহলে 5 8 তিনে 40 তাহলে एंसर तो काटा काना 40 हुई कान दवना ताले ऑप्शन सी हुई कान 10 नंबर ना ऑप्शन सी हुई कान दवना आबोआ सठिक एंसर आदो ओना बन बुझो नाम दारे 10 पांच जदी बाबन बुझो नाम करा ता नोआ ना पूरा डिटेल्स कोरा मेना गाते गदल कोचिंग सेंटर टाइम एंड व्हाट चैप्टर जहां पढ़ा हुई केना ओना चैप्टर रे नोआ दो चिदा नका को गुनु करन नोंतो ओंडे विस्तृत भाबते कोरा हुई केना आ जस्ट नका बन कोरा का तिने मेना दिन सुंको ओना संगे किन बानार किन गुनु आ जहां काटाकाटी नते नते ओनका बन काटाकाटी दारे को আর বাং কাটে তো পরে তখন গুণ কোয়া আর ওনাকে মহিলা আর পুরুষ রিয়া অনুপাত বন ওডকা আর ওন্ডে কাতে নোয়া রেন যাহাটা বন কনভার্টি মিটিং মাখা নোয়া রেন যদি নোয়া সাব কাতে বন করা কে নতে 10 দিন বন করা কে নতে 10 দিন বন অল কিয়া তাহলে ওনা পাটা সেন খনো কিন্তু উত্তর দ হিকো তখন কে তো যাহাটা বন সাবা নোয়া রেন মাখা নোয়া রেন মিটিং তে করা কো লেখান গে হইবা চলো বন তাহলে কিন্তু 11 নম্বর না অঙ্ক বন করা হলো 11 নম্বর না অঙ্ক তে চেলে কে চলো বন লেগে তাহলে চেলে কে যে 25 জন লোক ও 10 জন বালক একটি কাজ 6 দিনে করে অন্যদিকে 21 জন লোক ও 30 জন বালক ওই কাজটি 3 দিনে করে কতজন বালক 23 জন লোকের সাথে ওই কাজটি 4 দিনে করবে ঠিক আছে চলো বন ওলা তাহলে 25 জন লোক তাহলে 11 নম্বর না কানা তুমি ওলা 11 নম্বর না তিনে লেগে গেল 25 জন কানা 25 জন লোক তাহলে 25 এম বনলা 25 জন লোক যোগ করতে তিনে জন মেনা কোয়া যে 10 জন বালক তাহলে 10 জন বয় বনলা 10 জন বালক 10 জন বি তিন অল কানা বালক বয় ঠিক আছে আচ্ছা ইনে টাইম তো চেয়ারম্যান কাছে আচ্ছা নোটা তো 6 কে আনতে না 6 দিনে করে তাহলে 6 ইনে টাইম সমান 6 দিনে করে অন্যদিকে 21 জন লোক তাহলে 21 জন লোক তাহলে 21 এম যোগ করতে তিনে এখানে 21 জন লোক 30 জন বালক তাহলে 30 বি বনলা 30 জন বালক তিনে দিন থেকে করা হলো 3 দিন নটা বন ওলা তাহলে তিনে মেনা কাটি 3 দিনে করে তাহলে 3 দিনে করে বেশ ইনে টাইম যাহা को কাটাকাটি ওনা বন কাটাকাটি মানে গুণ করতে যাহা মেনা উনি কি কাটাকাটি ভিতরে মাত্র বাং को কাটাকাটি কারণ যোগ করতে মেনা পা তাহলে 3 দুগুণ হই কানা 6 চলো ইনে টাইম বন গুণ তাহলে ওন্ডে নুই 2 সঙ্গে 25 না 25 দুগুণ 50 এম হইবা ইনে টাইম যোগ নুই 10 সঙ্গে গুণ তাহলে 10 দুগুণ 3 হইবা 20 বি হইবা বেশ ইনে টাইম নোয়া দো নোয়া के তাহনা 21 এম নোয়া के তাহনা আর 30 বি তাহলে নোয়া যত বন মিট আড়িয়া তাহলে m তো কোন নতে কোয়া তাহলে ওন্ডে 21 তো 3 আকারতে মেনা ওন্ডে যোগ আকারতে মেনা নতে লেখা বিয়োগ আকারতে হইবা তাহলে 21 যদি নোয়া সঙ্গে বিয়োগ হয় ওন্ডে বিয়োগ লেখা 3 হইবা তাহলে 29 হই কানা 29 m বেশ ইনে টাইম যদি যোগ করতে মেনে নাতে সে লেখা বিয়োগ হয় তাহলে 30 কোনে বিয়োগ লেখা দিনে ইयो 10 বি হয় নোয়া বন নাম ইনে টাইম যে তাহলে m বন ওলা হতে তো নিদু বি গুণ করতে মেনে তা নাতে চার করতে ইयो ভাগ করতে তারপরে নোডে 10 নিদু চেরা করতে থাকে না গুণ করতে তার নাতে চেরা করতে চালায় তাহলে ভাগ করতে চালায় ইনে টাইম নোয়া উনি যদি বন নুকু যাহাটা আর না গুণ পরিণতয়া তাহলে m জায়গা তো 10 বন ওলা ইনে টাইম বি যাহা মেনা বি জায়গা তো 29 বন ওলা তাহলে নোয়া যাহাটা কেমন পুরো তাহলে নোয়া সঙ্গে যদি 10 বন গুণ 25 m সঙ্গে 10 যদি বন গুণ তাহলে দিনে কেনা 250 হই কানা 250 ইনে টাইম নোয়া 10 সঙ্গে যদি বি বন গুণ বি না মান দন নলে তিনে কাট 29 বন গুণ তাহলে দিনে কেনা 290 তাহলে নোয়া দিনে কেনা 290 আর নোয়া বানা বন যোগ লেখান দিনে কেনা 0 তো আবো 0 বন নামা আর নুকিন কি যোগ লেখান 14 4 হই কানা আর না 3 বন জানা 5 বন নামা তাহলে তিনে হই কানা তাহলে 540 চলো বন ওলা তাহলে 540 জন লোক হইনা গুণিত 3 দিন তো কমি পুরো দাঁড়ে কেনা 6 দিন তো কমি পুরো দাঁড়ে কেনা আর নতে ইনে টাইম চেলে লেই কেনা এখানে কতজন বালক তাহলে কতজন বালক ওটা তো উল্লেখ করুন যে কতজন বালক তাহলে বালক তো তিনে কেন কতজন বালক মনে কাটা বন পে 3 জন বালক তাহলে 3 জন বালক মনে কাটা বন পে 3 জন 20 জন বালক তাহলে নোয়া সঙ্গে কই গুণ 29 গুণ 3 জন বালক যোগ নোয়া সঙ্গে 3 জন বালকের সাথে 30 জন লোকের সাথে তাহলে 30 জন লোক তাহলে 30 জন লোক মানে নোয়া সঙ্গে গুণ কাটা 10 সঙ্গে গুণ তাহলে 23 গুণিত 10 মানে 3 হই কেনা 230 হই কেনা 30 জন লোকের সাথে ওই কাজটি 4 দিনে করবে
tale tina din ol na cer din korbe tale node cer bon bes ina time ontena sange matan abon kata katiye no direct gelo cer ki cer ari kan cer tine yu kan tawna baro a cer pace yu kan kudi tan nui sungu nui nukin direct kin kata katikina acha cholo ina time okai bun bun ko nukin bun bun tale tina yu kan 6 pace yu kan 30 hate yu kan 3 3 chok 18 আর 3 yu kan 21 এর 1 আর 6 ke 6 আর 2 yu kan 7 তাহলে 3 yu kan 810 ina time nuku bon kora ko lagi no sange b bon bul likan tine yu 29b no guna kata noka kata ni joga kata koy mene 200 tina mena 230 তাহলে যদি যোগ করতে মানে নাতে যেটা কাটতে গেল বিয়োগ করতে তাহলে নন্ডা কোন বিয়োগ কই তাহলে নন্ডা বিয়োগ লেন কাটতে নিয়ে কেনা 0 তে 0 কে 3 আছে কত দিলে 11 তাহলে 3 এই কাটব না 8 হই কেনা আর হাতে 1 হেই না তাহলে 3 এই কেনা 580 তাহলে 580 হই না তাহলে নতে কই কোন নামিয়া তাহলে বি নুই মত মতে হেই কেনা তাহলে বি যদি গুণ করতে মানে তাহলে নন্ডা ওলা কাটতে নিয়ে গিয়া কাট আজ নন্ডা নি ওলা কেনা 29 ভাগ কাটতে কোন তাহলে কিন কিন কাটা কাটিয়া তাহলে 29 দুগুণ হই কেনা 58 হই আর মিটেন 0 তাহলে তাহলে 20 হই কেনা তাহলে বি তো কতজন বালক লাগবে তাহলে 20 জন বালক তাহলে অপশন কাটা সঠিক অ্যানসার তোমার 11 নম্বর তিনে না অপশন সি হুই কান দোনা কিন্তু নোয়া না সঠিক অ্যানসার তো আদন অনকানা টাইপ না অঙ্ক কত কিন্তু আবো যাহা ডে তাহেনা ওনা সঙ্গে ননকা অল কাতে নোয়া বন গুণ আর অনুপাত বন অডকা আর ওনা অনুপাত অডক কাতে যাহাটা গে মিটং আর না বন উনকু কোন কনভার্ট কা কোন যেমন কে নোটে এম তাহেনা এম জায়গা তাহলে 10 সঙ্গে গুণ কাতে উনকু তো কলবা আর নোটে 20 সমান 29 তাহেনা তাহলে 20 সঙ্গে 29 মো অল কেনা ওনাতে তিন মনে চেকা কইনা যে 25 এম সঙ্গে আবো 10 গুণ কাতে তিনে কেনা যে 250 নোয়া সঙ্গে আর বি তো তিনে মেনা बी के नोंडे का 10 बी के ना तले नो 10 संग को मन गुण के बी में 29 मन गुण लिखन दिने एक ना 290 का टोटल तले जन संख्या नोंडे तीन बन नाम केदा 540 बन नाम के मतलब 540 तीन दिन को करा तले का तले 6 दिन ते तले 6 ओल ही के ना इन टाइम में कत जन बालक तले बालक ना परिमाण बड़ा बन तो तले जहां पर ओल बालक बालक के तले ओना को संग गुण 29 संग गुणवा और जो कते तीन में 30 जन लोक के साथे तले 30 जन लोक ना मतलब को समान गुण 30 जन लोक द एम ना परिमाण तीन में 10 तले 10 संग गुण लिखन हुई 230 इन टाइम मकिन काटा काटी कते हाँ तेना तेरे कते तीन बन नाम केदा कुड़ी बन नाम केदा तले ऑप्शन सी हु कन सटीक आंसर तीन जन बालक लगा को कुड़ी जन बालक लगा तेहिया वीडियो दो निने धरि की जदि बन कुसिया काना कि मैथमेटिक्स में दास सुविधा सा अंक में ना नोना बोइना जतो सब बन करावा मिते एकटु ताले लाइक और शेयर और कमेंट करते करते पे नासना पे बड़ा चाहिए जदि पे नापाय से बुझा न करे ताले निश्चय नोकाना वीडियो आबार करा हिवा मा एनकान तेहिया वीडियो दो निने धरि के सनाम कोगे मुचिर रे जहा